Yo, halo, assalamualaikum. Kita lanjut lagi guys. Untuk hari ini karena ada pesanan busa untuk Cece Shirley ya. Ada yang pesan busa. Semoga bisa dapat ya. Kita lanjut full reroll hari ini guys.ルナ教授ネックレスの正体は分かりましたか？たった今ここを見てください。アルバスのね、異界のものです。異界の狭間を開けたガラゴンとの戦争、その時のものだと思われます。そう、ここにヤヒル守護団入団おめでとうございます。ありがとうございます。君たちの中で一番優れた召喚師あはりがとうございます。ありがとう。Nih, bentar ya. Kita masukin itu. Angkot. Masukin. Semoga dapat busa ya. Busa dapat. Boleh banget tuh. Watashi no mahou, omoi shirasete ageru wa. Buat yang belum subscribe, nanti subscribe ya guys. Mau beli aku atau yang mau apa namanya request akun, request summon untuk starter boleh banget. Jangan request LND aja guys. Order gua request pada LND berak-berak cok nyarinya, ampun. Kayaknya gue udah 7 hari di roll nggak dapet Landy. Sesusah itu anjir. Di server Lupinus aja baru ada yang punya Dark Chimera itu 2 orang doang guys. Di server Lupinus nggak tahu ya kalau di server apa. Dan di Lupinus cuma 2 doang yang dapat Dark Chimera. Orang hoki banget.
Padahal daripada Dark Chimera si bagusan Dark Angel gak sih? Tapi kenapa lebih mahal Dark Chimera ya? Padahal itu yang Dark Angel OP banget. Semoga kita bisa dapetin Lusa untuk Kakashi. Senang Kakashi. Wajar aja sih kalau harga LND mahal, dapetinnya susah itu. Bentar gue lupa udah nulis viralnya udah berapa tuh, terakhir itu udah 50. Bentar ya, bentar. Oh kemarin ya. Oh.ガラゴンが残念だけど、あのガラゴンには神殿の罠が通じなかったようです。Lari. Ada anjing. Oh. 射程距離が足りません。 Hari ini full viral sampai dengan SPC. Ini sampai mabuk. 使用できません。 貴様のせいで計画が全て台無しだ。危ない。
sampai dapat LN langsung gue bikin konten sih. Dapat LND bener-bener langsung gue bikin konten cok, asli ada konten ya kan, kalau bikin short juga kan kesannya lebay kan? Sembah sujud dan berdoa cara mendapatkan LND terbaik. Sih Takikara落ちてたけど本当に大丈夫か。滝から落ちてたけど本当に大丈夫ですか？丈夫で気をつけろ。慎重に動く。大丈夫ですか？大丈夫だよ。大丈夫。ねAnjay, bam, mati kau para jamur. Harus beli anak yang jarang ke jamur nih. Anak, tangkap. Mati kau. Hijau. 瞬間移動装置が起動しました。これ以上素材を選択できません。ここはとても危険だ。
遺跡には古代の秘密が眠ってさあDikit.簡単なことは一つもない。Dapat. Aduh, sembah sujud. Berdoalah para monster. Sujud ada tuh. Selalu. Up. Kan? Kasih nggak dikasih lagi, kasih tamat nih. Wih,
biru. Dengan guys, Wazun biru. Cakep. Busa. あなたが私を守ってくれるの？ Iya cuk, lumayan cuk, ini lumayan, lumayan banget. Keren. Hebat, bagus loh. Apa ya? Bisa kita semoga dapat efek bersembah sudut ya guys ya. Landing semoga dapat, feeling gue dapat ungu nih. Oh, aduh, reset cok. Semoga nanti yang kedua dapat ya. Main kalau dapat 2 island, dua nut starter awal udah enak. Okay. Dapat pixie, dari hitam, biru kampret, main banget belum? Dapat ungu please, ungu. Aduh kagak guys. Kita keep gak ya? Kita keep ke Okut Ger ini bagus juga untuk PvP soalnya. The buffer deh. Lumayan nih dapat Garuda Light. Bisa ada dupe-nya nanti. Apa aja kali ya? Lumayan ya. Bisa pakai Garuda. Kita lihat.
Ada darknya ya, darknya yang mulai ini doang, lumayan sih. Sakit apa enggak ya? Nggak usah lah ya, mau dapat satu, cuma dapat satu. Males ngejualnya kalau yang satu-satu kayak gini nih, lama. Ini bagus sebenarnya. Ini bagus ya, ini bagus. Ini bagus ya, takip aja kali ya, soalnya agak susah juga dapetin. Ayo dulu lah ya. Oke, berarti kita siapin akunnya. Cancel dulu. Ntar ya guys, gue mau bikin dulu. Bentar ya, bentar. Mau bikin akun dulu. So desperate on my knees to break. And I hear the voice of an angel telling me not to let down. And I feel the spirit guiding, telling me not to give. Hold on to every promise I've been praying for. Guys,
the game over? I want your devotion, all your emotions in my hand. I want your obsession, every affection, full command. And if you define me, you won't survive me, you'll be there. 'Cause I am the giant, I am the diamond, not a man. Have you ever played with a queen? I can show you how me. I can make you feel free. I got you in the night. Can you meet me on my level? Oh baby, is your reign over? In your battle with the devil. Oh baby, is the game over?ネックレスの正体アルバス消化ここにHave you ever played with a queen? ラヒル守護団入団おめでとうございます。ああ、おめでとう。君たちの中で一番優れた召喚士は誰だ？ Restless when you're fun, 'cause you're desperate. Oh, here they come for a chance, for そうです。 adventure. 私です。 Poison, what's your pleasure? Oh, my city, she never sleeps, my city. She never weeps, my city. She keeps me alive. Give it up for my city, oh, oh, give it up for my city, oh, oh, give it up for my city. 時が来た。Hari roll ke-55 nanti akan dapat kita. Kalau dapat usaha kalau nggak bisa dapat usaha tapi susah juga saya. Where do you go when you're hurt? はい、お願い。 Won't you scroll, but you only 大丈夫。教授と君の召喚書を探す。 Here we are, all the freaks and believers, all the sweet neon dreamers. Oh, my city. Oh 簡単だったよね。私たちみんなに必要なの。 Kunamoto Heijobu yo.
Kita coba sampai subuh lagi. Atau pindah tempat ya, pindah tempat untuk summon. あそこを見てマ Kita コリン pindah 団長の部隊 tempat だ di salah ke jauh Parayu. Sini. Sengen. Oh. Aku. Bakar dia. Baru tuh bilang nggak bakal sama yuk ya raya anjir. Nah, banyak banget iklan nih kamu.
Every time I break, there's just more pain to bear. They'll never, never, never. Ya nanti kita coba kesini aja apa ya? Ih, jauh banget jalannya, cok. Kita berdoa di sini. Sini hoki mulu. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be 滝から落ちてたけど本当に大丈夫？ calling me royalty. これも気をつけろ。慎重に動く。気をつけろ。慎重に動くんだ。ここはとても危険だ。瞬間移動装置が起動しました。ここはとても危険だ。ここはとても危険だ。ここはapa jangan jauh nggak boleh kata mama mah jauh si slime. Wah, kita membunuh para bawahan rimu. Rimu kita basmi. Kita sudah membunuh anak buah Rimuru.遺跡には古代の秘密が。Jobo hancur mereka.
瞬間移動装置が起動しました。簡単なことなど一つもない。Semoga berkah selalu. Oh iya, nanti selalu karena dapatnya waduh, hal yang buruk. Saudara, semua dapatkan saf, kita akan mulai berdoa. Baba dan pada nari-nari lu goblok. Dapatkan saf kalau gue itu kok dia di depan gua bikin sial, di belakang wih, kagak bisa tuh di belakang gua, jangan ada yang ke depan kok. Tuh, ini petakilan nih yang biru nih, situ. Up. Biru terakhir. Yang biru kan ada 2. Up. Isinya pixie. Aduh, guys, bintang 4 di langit yang gelap, banyak hiasan besar. Aku ingin terbang dan jauh tinggi ke tempat kau berada. Anjir, jadi kasih Anda. Dulu bismillah. Udah kasih bintang 4 anjir. Buka milih Serigala senyum. Bintang 5. Apes guys. Dapat pionir biru, busa biru, busa angkret. Betul.
langsung. Busa biru, busa biru, busa anjir. Goblok sih ya, guguk. Gak ada lektarnya, bimbing itu. Apa sih ini? Apa sih ini? Coba cara apa sih? Cara apa sih ini? Hah? Ada apa tuh anjir? Apa gua kate? Cara apa sih ini? Sialin aku nih, sial. Wajib hapus. Hapus agar taruh berironya 5 titik. Jadi guys, Something to let it go to waste with everything at stake. I thought I would take it all back. I just wanna make this thing last, but we're running out of time. We were doing alright, holding on, but I'm losing the fight. Could we run away? I know if we just hit ground, running, closing off all the world with no light coming in, bending before we break. Don't you know you and me, we can run away. You and me, we can run away. ネックレスの正体は分かりましたか？たった今ここを見てください。アルバスの召喚者にさ、ここにヤヒル守護団入団おめでとうございます。おめでとう。君たちの中で一番優れた召喚士は誰だ？ You would never stay for someone that wasn't worth the 私以外に誰がいるの？ counting down the days. I know when I'm moving onward, I just wanna trust in your word, but we're running out of apa? we were doing alright, holding on, but I'm losing the fight. Could we run away? I know if we just hit ground, running, closing off all the world with no light coming in, bending before we break. Don't you know you and me, we can run away. You and me, we can run away. 時が来た。あいつらがいる。古代の木大丈夫なんだね。
教授と君の召喚書を探せ。簡単だったわね。私たちみんなに必要なのはあそこを見て、マコリフ団長の部隊だ。集合だ。我が家ソウルリンク。ルリック。いいだろう、来い。クソったれの召喚士め。チン。闇は全てを飲み込む。闇は全てを飲み込む。急げ団長を援護しろ。ヤットを止めろ。もう少し頑張ってくれ。ガラゴン残念だけど、あのガラゴンには神殿の罠が通じなかったようです。Take what you want. I'll give you everything. All that and more you'll see. Just stay right here with me. Love is not fiction, but this time the story's about エルフの野郎。 a king and a queen will pretend to be with paper crowns. 決着をつけよう。殺してやる。これで随分そいつに With paper crowns. With paper crowns. With paper crowns. You don't wanna leave. Out of our fortress with paper crowns.
cari bantuan. Yang から落ちてたけど本当に大丈夫か？wait selipkan 気をつけろ。慎重に動くな。起動しました。ここはとても危険だ。ここはとても危険だ。 So won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're feeling. Unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you. You should never have to hide. I can see the stars inside you. Open up your eyes. Inside you. 遺跡には古代の秘密が。
more than people know. I've seen you fighting your emotion. I hope you feel it and won't let go. 遺跡には古代の秘密が眠っています。それ Sore tuh, sore teh, sore tuh, sore teh. There's a universe inside you. Why are you pushing it away? Leave behind your own deception and learn to live another day. There's a universe inside you. Your galaxy of happiness. 瞬間移動装置が起動しました。 Hei, salah. Senyum. 簡単 Yang Riron udah gak sebanyak biasanya ya. Udah pada menyerah kah yang lain? Biasanya banyak banget ya Cita. Sudah pada menyerah. Yang Riron. Uff. Ada. Saya belum dikasih sekali klik ya. Sekali klik. Hero terakhir kita nyerah dulu ya nanti. Ayo. Ada kampret. Kampret saja. Off. Oke. Aduh. Usah. Ayo usah. Ada usah. Usaha satu. Usah. Ya. Dari ini.
Bismillah, 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 bismillah. Si pelik. Can you try to understand how a touch can cause explosions? Rise up. I'm too great to be landed. Rise up. We're too great to be standing. 召喚書が足りません。 Cok, nggak dikasih, cok. Nogamiya. Nogamiya. Oh, ada bintang 5 nya. Lumayan. Bisa kita jual, cok. Oh, nanti masukin di sini biar hoki tuh. Nambahin blessing. Isinya kita apa kok? Sini. Oh gitu. As we fly above the stars, the light won't scare us falling. So rise up. We're too great to be landed. Rise up. We're too great to be standing. Ya. Jangan sembuh. Ya, LND. Kecil lagi. Sama. So this Even now, you ラヒル守護団入団おめでとうございます。おめでとう。君たちの中で一番優れた召喚士は誰だ？私以外に誰がいるの？ after Cie. I'ma find my way through the blood and pain, game of survival. Anytime or place, watch 'em run away. ここからは私の時間ね。 Never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got I got no rival. Bye. 5代大丈夫。教授と君の召喚書を探す。 Tell me now, what you gonna do? We can do this face to face. The reckoning is coming real soon. Doesn't matter what you say. Try to tell you this is not Oh. 簡単だったわね。私たちみんなに必要なのは
semangat, semangat. Kita harus cari あそこを見てマコリフ団長の部隊だ。 diusah.集合だ。大会の地下召喚士である君の出番だ。我が予備ソウルリンク。Sleep on the 全てを飲み込む。急げ急げ！団長を援護しろ！やつを止めろ！もう少し頑張ってくれ。鏡半。ドラゴンが残念だけど、あのガラゴンには神殿の罠が通じなかったようです。折れてやらいわ。決着。急いで。射程距離がなりません。使用できません。貴様のせいで結構危ない！ They was sleeping, they was snooze on me. I was dreaming about what food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm in puberty. Rebellions in my blood, there ain't no ruling me. Coming for the top, this is a mutiny. Hey, buy my shit, I want percentage.
Go 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 go. Go 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 go. Ayo kita semangat. Semangat. Semangat.から落ちてたけど本当に大 Bentar ya guys, gua ini dulu. Bentar sebentar. Kiyo tsukedo. Shinchou ni. 気をつけて慎重に動く。瞬間移動装置が起動しました。ここはとても危険だ。ここはとても危険だ。Aduh, senggol. Sorry. Senggol. Senggol, boy.
跡には古代の秘密が眠っている。I want your devotion, all your emotions in my hand. I want your obsession, every affection will go mad. And if you define me, you won't surprise me, you'll be there. 'Cause I am the giant, I am the diamond, not a man. Have you ever played with a queen? I can show you. I can make it feel free. Can you meet me on my level? Oh baby, is your reign over? Can you battle with the devil? Oh baby, is the game over? 周回移動装置が起動しました。てれってれれ。簡単なことなど一つもない。帰れ。Played with a queen. Not till you met me. Where do you go when you're young, when you're restless, when you're fun, 'cause you're desperate? Oh, here they come for a chance, for adventure. What's your poison? What's your pleasure? Oh, she never sleeps, my city. She never weeps, my city. She keeps me alive. Give it up for my city, oh, oh. Give it up for my city, oh, oh. Give it up for my city, oh, oh. Give it my city, my city. Where do you go when you're hot with a fever? Won't you scroll but you won't leave her? Oh, here we are, all the freaks and believers, all the sweet neon dreamers. Saya apakah dapat kayak merah? Masih nggak dikasih kayak merah. Itu UGM. Maaf ya guys, ingusan. Ulit. Oh, pas. Pondok anjir. Pondok kan.
Summon. Screen. Kalau ini bisa sampai dapat bintang. Biru. Biru. Oh, anjir. Kau. Kamu. Kasih. Hup. Oh. Ish. Wish. Busa, like and dark. Busa, like and dark. Busa. 驚きだな。 Ih, apa ど nih? うやって俺を呼んだ？ Raven, cuk. Say I'm good, honey, but I'm just criticizing all my eyes on the ルナ dark. 君、アルバスの目召喚者にここにサインをもらえますか？ Kita tambah 55. Tar. Masakan Padang. Oh. Cepetan. ラヒルシュゴダン入団おめで Jadi とうご pakai ざいます。 spasi. 君たちの中で一番優れた召喚師は誰だ？リズムがありますね。 Oh, kalau ya kita jelekin ya ini dijelekin sini lumayan. Koko ここからは私の時間。 Oh. To
可愛い。おだよ。 気がついた。大丈夫みたい。教授と君の召喚書を探そう。 簡単だったわね。私たちみんなに必要なのは勇気です。ajan. Karena ya guys.あそこを見て、マコイフ団長の部隊だ。中国隊。 我が家ソウルリンク。 闇は全てを飲み込む。 利用できません。急げ団長を援護しろ。奴を止めろ。 少し頑張ってくれ。 ガラゴンが残念だけど、あのガラゴンには神殿の罠が通じなかったようです。 決着を。使用できません。
計画 Could we run away? I know if we just hit ground, running, closing off all the world with no light coming in, bending before we break. Don't you know you and me, we can run away. You and me, we can run away. Run away, run away. You and me, we can run away. You and me, we can run away. You would never stay for someone that 滝から落ちてたけど本当に counting down the days. And when I'm moving onward, I just wanna trust in your word. But we're running out of time. We were doing 気をつけろ慎重に could we run away? I know if we just hit ground, running, closing off all the world with no light coming in, bending. 気をつけろ慎重に動く ここはとても危険だ瞬間移動装置が起動しました。ここはとても危険だ This hole from you, it would mean everything to me if I do. Tired of hearing excuses you're making. ここはとても危険 Future だ is set, it is mine for the taking. Spending all my time living on made up. I need to wake up. Holding my breath until you're gone. You only wanted me to fail. Oh, I'm this way because of you. Fought every day to overcome despite you. 遺跡には古代の秘密が眠っている Wake up. Tired of hearing excuses you're making. 遺跡には古代の秘密が眠っていますそれだけ Said it is mine for the taking. Spending all my time living on made up. I need to
sini kita break dulu ya guys, 10 menit. AFK-in dulu nanti. Break dulu 10 menit ya. Take what you want from me. I'll give you everything. 瞬間移動装置が起動しました。 Just stay right here with me. 簡単なことなど一つもない。 Fixing, but this time the story's about a king and a queen will pretend to be with paper crowns. With paper crowns. With paper crowns. With paper crowns. You don't wanna leave. I'm the one to keep. Got no enemies. Out of a fortress with paper crowns. Take what you want from me. I'll give you everything. All that and more you'll see. Just stay right here with me. Love is not fiction, but this time the story's about a king and a queen will pretend to be with paper crowns. With paper crowns. With paper crowns. With paper crowns. A king and a queen will pretend to be with paper crowns. Bang, dapat 4 anjir. Cakep. Ih, dapat monyet lagi. Cakep. Mobil. Mobil lagi. Ketemu. Ih, tapi biru lumayan loh. Lumayan ya guys. Lumayan. Starter ini bisa kita keep nih. Ini udah naik 40 fps.
Tunggu lagi sih bang. Cepet sih untuk starter ini lumayan. Soalnya yang biru There's a universe inside you. So won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're feeling. Unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you. You should never have to hide. I can see the stars inside you. Please just open up your eyes. starter ayo 30. Sih. There's a universe inside you. So much more than Ambil lagi sebentar. I've seen you fighting your emotion. I hope you stay and won't let go. There's a universe inside you. So much love to leave behind. Stop the path of devastation. You should live for all the hype. Inside you, why are you pushing it away? Leave behind your own deception and learn to live another day. There's a universe inside you, your galaxy of happiness. I just wanna help you find it. We'll explore and baby steps. There's a universe inside Bentar ya. You've got to Yang give buat it ini. room to breathe. So let the universe excite you, 'cause that's the way it's meant to be. It's the calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep
Say. touch can cause explosions. I'm too great to be landed. We're too great to be standing. They ain't never gonna stop us, flying at 'em like choppers, better took those risks, cool, but in my fists we fire starters, one out of a million will reach those heights, always in the field and then I won't deny that work, never could die, look in my eyes, I'm on the rocks, rise. ルナ君アルバスのみ召喚書にここにサインをもらえますか？ライフル守護団入団おめでとうございます。君たちの中で一番優れた召喚士は誰だ？ Anyone coming up, I lift them all, never look down when it's risk involved, they got guts, gotta learn, I gotta wish it all. Ain't got no feelings, we just floating. Yeah, I'm that grain of sand that made it out the ocean. A couple milli now, I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name. 私以外に誰がいるの？ Explosion. We are the apocalypse and a pair that keeps us floating. As we fly above the stars, that light won't scare us falling. So rise up. We're too great to be landed. Rise up. We're too great to be standing. They ain't never gonna stop us, flying at 'em like choppers, better took those risks, cool, but in my fists we fire starters, let's go, one out of a million will reach those heights, always in the field and then I won't deny that work, never could die, look in my eyes, I'm on the rocks, rise. 古代の機械なのに Guys. Wah, ini dulu ya. Cek dulu ya. Mana sih? 気がついた。大丈夫みたい。教授と君の召喚書を探そう。僕は上を探すから君は下を探してみて。Even now, you're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma fight my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own. Never gonna take my throne.
much more, no way. I got no, 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 I got no, no, no rival. No rival. I got no, no rival. No rival. When I let you go, let's just pull you closer. I can't understand where it came from, but you got it, I got it. It began in the land of the sandstorm. I fought it, though I wanted everything to do with what you gave to me. Loosening my grip and hold you hands to me. When I let you go, it just pulled you closer. It's a long departure. It's a long Before I see you again, before it all makes sense, but I can't hold you back. And I still don't understand where it came from, but you're back in with the passion. I'm awake with the flame in a hailstorm. I'm back in, I gotta have it. Everything to do with what you gave to me. Loosening my grip as pull you into me. When I let you go, it just pulled you closer. It's a long departure. It's a long Yeah. They was sleeping, they was snooze on me. I was dreaming about what food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm in puberty. Rebellions in my blood, there ain't no ruling me. Coming for the top, this is a mutiny. Shit, I want percentage, yeah. Put you in your mind like fuck your dentist, yeah. You never had a chance like an abortion. Punk it, you don't wanna play with me, that's forfeit. Shit, took it to a place they never thought he could.
now the lone wolf is hounding up in Bollywood. Now I got some confidence, they call me cocky. Like a fucking tiger in the eye, I feel like Rocky. I am a little bull, I cannot fuck with you. I do not follow rules, makes me uncomfortable. I got all this passion and desire, force my path with the fire. Never passive, I acquire till I'm crashing your empire. They was sleeping, they was snooze on me. I was dreaming about what food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm in puberty. Rebellions in my blood, there ain't no ruling me. Coming for the top, this is a mutiny. Don't know what to do with me. Darling, I've been tempted by the darkness, telling me that I should throw it all away. Fight so hard, my heart is hardly helpless. Find myself so desperate on my knees to break. And I hear the voice of an angel telling me not to lay it down. And I feel the spirit guiding, telling me not to give up. Hold on to every promise I've been praying for tonight. I hold on to every coming, won't surrender, not tonight.
Oke, ayam baik. Lanjut. Have you ever played with a queen? Not dreaming. Where do you go when you're young, when you're restless, when you're fun, 'cause you're desperate? Here they come for a chance, for adventure. What's your pleasure?私たちみんなに必要なのは勇気です。Where do you go when your heart's with a fever? Won't you scroll? あそこを見て、マコリフ団長の部隊だ。 Here we are, all the freaks and the lovers, all the sweet neon dreamers. Itu apa? Enggak sih. Asli. 行くぞ。行くぞ。チメラ。やつを止めろ。もう少し頑張ってくれ。ガラゴン残念だけど、あのガラゴンには神殿の罠が通じなかったようです。エルフ野郎。決着をつけよう。殺してやる。 Busuk. そいつに期待する。 Chimera. Iya masih Riroy. Kak Sherly. Selamat datang Kak Sherly. Mana Riro-nya semalam dapat apa? Udah coba pakai tricks apa aja?
belum nyoba reroll lagi kan. 召喚師のマナが足りません。 Iya udah 56 kali. Ini lanjutan yang kemarin. 貴様のせいで計画が全て台無しだ。遺体の力を案内し込みに使うことになるとは。 Dari tadi 2 jam baru 6 sama ini 7 nih. Dapat Dark Head dan Garuda Like. Lumayan DPS. Bintang 5 ya nggak ada yang dapat. Nggak dapat nat bintang 5 kah? Kok gue sih? Gak dapet bintang 5 sama sekali. Black Magic biru, Black Magic biru. Black Magic biru yang apa tuh? Factor ya? Yang mana itu? Black Magic biru yang mana? 本当に大丈夫か？ Bentukannya? Nama-namanya masih kurang hafal. Reroll ini cari pesanannya Kak Shirley, Musa sama LND. Oh, Magic Knight. Magic Knight apa Beetle Knight? 気をつけて慎重に動く。 Magic Knight apa Beetle Knight Kak Shirley? Reroll cari ini Bang Minibo apa? Cari pioner. Lagi cari pioner sama LND. Sama akun-akun yang bagus buat dijual. Usa, kalau dapat usa, kalau udah dapat usa ya DPS-nya paling enggak dapat Monkey lah. Kalau hoki dapat usaha aja sebenarnya udah beruntung banget, soalnya itu support recommended. LNB kalau bisa yang assassin, soalnya dijual masih mahal assassin. Ya syukur-syukur bisa dapet itu ya kan namanya Jiratu, langsung gue jual dah 7 juta aja. Sekarang pas kemarin ada yang jual 8,5 juta.
DPS paling sakit tuh Zeratul sama Dark Angel. Dark Angel sakit, Zeratul sakit. Iya, kuponnya itu kuponnya masih aktif semua tuh. Udah kuponnya masih aktif semua. DPS paling sakit buat endgame. DPS paling sakit endgame yang enak. Yang enak buat endgame itu mounting bisa sampai endgame yang hijau. Bagus. Dari early sampai endgame itu bagus yang mounting hijau. Zeratul itu Dark Chimera. Zeratul itu paling vampir juga bagus sih, yang dark. Vampir lumayan bagus yang dark. Iya bener, capek banget. Itu hoki-hokian aja sih. Yang penting kita cari utamain. Yang penting kalau untuk reroll itu Dark Angel sama itu Zeratul Dark Chimera. Kenapa? Nggak apa-apa kalau buat iseng-iseng main dulu. Itu udah lumayan untuk early game. Pakai Dark Happy dibikin sampai Awaken 5, dimentokin levelnya, pakai runnya pakai run attack speed. B5 nya apa tadi? Magic Knight ya. Magic Knight tuh yang ya kalau mau dijual ya nggak apa-apa. Attack speed sama attack. Mau full attack speed juga bagus sih. Buat selesai quest hard lantai 200 monster B3 yang mana aja bang? Bingung gimana jual juga. Kalau mau jual akun, kalau mau taruh ke itu aja, bikin akun epicnpc.com. Di situ bisa post di situ jual beli akun di website itu. Coba aja. Gue juga baru
baru bikin si Epic NPC buat jual akun di sana. Kalau untuk lantai 200 hard, aduh, belum nyampe gue juga. Masalahnya bang Minibo, nanti kalau gue udah nyampe sono, gue kasih patternnya. Epic NPC, epicnpc.com, epicnpc.com. Untuk pembayarannya nanti Kak Sherly bikin akun transfernya juga, itu dipakainya biasa pakai TransferWise untuk pembayarannya. Jadi untuk orang luar bisa ngebayar lewat situ biasanya. Pakai TransferWise. Kalau untuk jual akunnya di Epic NPC ini. Tadi bintang 5-nya Magic Knight ya. Dijualnya $4 aja. PayPal bisa, cuman gak recommended kalau mau pakai PayPal. Mending pakai TransferWise aja. Nggak disaranin pakai PayPal ya. Mending pakai TransferWise aja, Kak Sherly. Bikin TransferWise-nya aja dulu, kalau enggak TransferWise cari aja di Google, nanti keluar tuh TransferWise. Iya, pakainya itu TransferWise kita. Jadi nanti kalau ada yang mau beli akun kita, mereka suruh bikin juga TransferWise. Itu semua negara ada mata uangnya, bisa ke situ, bisa pakai itu, jadinya enak. Ya oke, coba-coba aja dulu. Iya, nggak apa-apa, sama-sama belajar. Cara jualnya gimana emang bang? Cara jual akun kalau mau yang beli orang luar, posnya di epicnpc.com. Kalau mau jual cepat,
di FGB, di forum FB, di forum Facebook, cari aja forumnya banyak. Di FGB Facebook. Forum jual beli di Facebook banyak. Ini mainnya pakai handphone. Soalnya kalau pakai apa yang di PC nge-close terus. Soalnya ini RAM-nya masih enggak kuat, isinya baru 8 GB isinya RAM-nya, belum ditambah. Mau nambah RAM dulu, mau nambah RAM baru bisa nanti. Kalau dua login kayak gini, kemarin nyoba nge-close mulu yang di PC. Bukan SJB, FJB, forum jual beli di Facebook. Kalau mau jual cepet di situ, tapi kebanyakan makelar yang beli murah dan pasti harga kita bakal ditawar murah, jadi jangan kagok. Kalau mau jual harga mahal tapi agak lama, di Epic NPC. Untuk pakai Iselia PvE sampai mid game enak Iselia, sama Harpy juga enak. Iselia enak di mid game. Cara tahu price-nya gimana? Cara tahu price-nya itu ditentuin dari tier list. Satu lagi apa bang? Satu lagi Garuda yang itu palingan. Garuda yang dark juga bagus. Garuda yang dark kalau mau. Iselia, Garuda yang dark, Harpy itu udah enak untuk DPS. Lama-lama jadi belajar ya Palina. Iya nggak apa-apa Kak Sherly. Apa tahu wangi ya kan? Ini Riro juga. Mending Garuda dah. Kalau enggak Teon. Garuda dah, kalau enggak Teon. Iya Garuda dah deh.
Itu opsi aja sih sebenarnya. Lebih seneng yang mana? Kalau gua pakainya Iselia yang bintang 3 yang api. Buat DPS juga enak kenceng. Kalau mau bagus ya dark itu, dark Garuda. Cuman untuk naikin skillnya agak susah. Soalnya kan dapatnya lumayan susah. Dark Chimera udah orang Indo udah ada yang dapat. Kemarin di forum tuh udah ada yang lepas 8,5 juta Dark Chimera, 8,5 juta. Itu udah dapat, itu tuh yang udah dipajang udah 3. Terus sekarang lagi nyari Wusa, Bang Suryo Teguh, Nugami Dark. Kayaknya OP ya kak. Nugami Dark ya. Mentokin sampai level 70 Iselia. Kalau gua cuman pakai Iselia aja bintang 3. Iselia bintang 3 gua mentokin semuanya sampai level 70. Skillnya mentokin, awakennya mentokin. Udah enak. Kenceng DPS-nya. Harpi pakai harpi, kalau enggak bagus. Sama anjing yang dark itu loh, tapi bukan yang Konami ya, yang anjing dark yang itu, pokoknya anjing yang bintang 3 yang dark dah, pokoknya ada. Tapi bukan yang serigala ini ya. Ada tuh anjing yang satu lagi. Ya namanya lupa gua. Ya kalau enggak pakai itu. Total iya. Di roll kita cuman butuh 23 roll aja. Gacha. 3 kali gacha. Iya, Harpy Dark bagus. Dicoba main aja dulu, itu udah lumayan untuk early-nya udah lumayan itu. Mantap.
Kalau untuk mid game itu Dark Hearty juga bisa sampai mid game. Kalau untuk DPS bintang 3 itu Dark Hearty juga bisa untuk sampai mid game. Ya, doain semoga dapat Mosa Kak Sherly. Hei, coba kan, hantu. Pakailah, pakai pikon merah supportnya, itu enak tuh buat masuk dungeon lawan bos, enak pakai pikon merah. Soalnya nanti dungeon apa tuh yang nyari essence itu butuh lu pakai itu pikon merah untuk nyari bahan. Bukan pixie merah, epicon. Epicon itu yang bintang 4. Yang bintang 4. Epicon. Kan namanya lupa. Iya, Epicon kalau nggak salah namanya. Epicon yang merah. Yang ini nih. Mana sih? Yang ini nih. Oh ya. Ini. Masih bintang 4 ya. 4 nih. Mana yang merah? Mana? Nah ini nih. Nih pakainya dia, supportnya sampai mid game enak. Ya ini. Nih pakainya si Koi. Nih pakainya dia. Enak. Bismillah, dapat. Usa. Kasih saya usa. Aduh nggak ada, cok. Gami. Kita pakai tumbal nih, pakai tumbal. Dapat lagi bintang di situ. Busuk busuk. Keluar di situ bintang 4 nya tadi. Kalau gue pakai Celia. Ya. Nah, dapat RP. Udah masih nggak dapet, cok. Oh, hapus tapi sayang. Kalau nggak mau dimainin ya mending dihapus aja.
Iya sih. Kalau gue sih lebih senang pakai Shelly ya. Soalnya dia ada burn-burnnya gitu. Bakar. Combo sama Orbia merah. Tell me now, what you gon' do? We can do this face to face. The reckoning is coming real ルナ教授ネックレスの正体は分かりましたか？はいたった今ここを見てください。アルガスの目異界のものです。いいか召喚者にここにサインをもらえますか？ Erir. Can't stop me now. I got no rival. I'ma find my way through the blood and pain. Game of survival. Anytime or place. Watch 'em run away. I got no. I'll be standing on Cing. never gonna take my phone. I got no. あ、ラヒル将nama 来 cacat. 入団おめでとうございます。うんなるほど。君たちの中で一番優れた召喚師は誰だ？Iya tuh temenin Caserly tuh Minibo. Bang Minibo. そうです。私です。 Kayaknya belum ya. Nggak tahu juga soalnya gue belum tembus. Yang hard 200 juga. Nanti kalau gue udah tahu patternnya nanti gue kasih tahu deh. Nah, kalau ada temennya kan enak. Kalau main ada temennya. DPS pakai 2 monster sama bagus. Tapi kalau untuk dungeon 傷も癒えてこんなことが起こる dungeon sih masih bisa sih. よいしょ。古代の記念碑によると異界の力と関連がありそうです。また異界の力ですか急がないといけません Oke, Caserly. こっちです。準備できてるか見せてもらってもいいですね。保護魔法もかかってます。大丈夫教授と Pakai 2 DPS bagus. Mencarnya apa mencarnya Bang Minibo? Kalau mencarnya udah DPS, jangan DPS semua lah. Pakai tank lah. Wajib ada tank 1 lah. Kalau untuk PvP bagus pakai yang pirate biru. Itu kalau udah mentok semua, awakennya udah enak. Cepat skillnya. Ngeluarin skillnya bagus cepat.
Kalau untuk dungeon rekomen dari apa aja. Lanjut nge-reroll dulu Bang di Verden. Oke siap Bang Suryo, makasih udah mampir. Tergantung kebutuhan sih kalau untuk masuk dungeon. Reroll berjamaah. Oke. Jangan lupa berdoa. Itu sembah sujud kepada Tuhan yang Maha Esa. Biar dikasih yang bagus. Akun utama gue udah kelar semua questnya, jadi kita bisa reroll sepuasnya. Iya betul sekali, pakai trik yang semalam itu sangat jitu Kak Serdi. Jangan lupakan itu trik yang sangat super. Sembah sujud kepada Sang Pencipta itu harus. Ayun Konami lebih cepet DPS-nya. Konamiya yang burung itu ya. Konamiya yang anjing apa yang burung sih? Lupa gue deh. Oh yang burung Garuda Konamiya ya. Yang burung Garuda kan itu tank. Bagus itu. Kalau untuk early. Dimentokin semua skillnya, awakennya dimentokin sama levelnya dimentokin 70. Iya Garuda biru Konami ya, skillnya dimentokin semua, dibikin awakennya awaken mentok, awaken 10. Sama bagusnya, skillnya mirip-mirip. Cuman kalau lebihnya plusnya yang like itu, kalau misalkan untuk PvE nggak gampang mati, nggak gampang kena counter sama pattern yang lain itu. Jadi damage yang masuk ke dia tuh standar, nggak ada apa damage increase-nya loh, bedanya di situ. Kan kalau yang like kan cuman di counternya kan cuman bisa sama pattern yang dark. Selain itu kan damage yang masuk normal, nggak ada tambahan damage increase. Plusnya di situ. Iya kalau untuk PvP. Kalau untuk PvP, kalau untuk early juga bagus sih. Cuman masalahnya Garuda yang like itu susah kita ngedapetin itunya,
apa namanya, dupenya, jadi skillnya nggak maksimal. Cuman kalau mau naikin skill kan bisa pakai yang apa tuh, o-ring hitam ya, bisa juga kalau mau pakai o-ring hitam. Tapi kalau ada, soalnya kan sayang juga dipakai. Fight for my attention, for your attention, you must prove. Gimana kalau dapat dupenya emang banyak, yang mending pakai Garuda Light. Kalau dapat dupenya banyak, kalau piece-nya sampai 80 sih bagus, mending pakai Garuda Light. Baby, is the game over? I want your devotion, all your emotions in my hand. I want your obsession, every affection, full. Akamindi po ditanya tuh.から落ちてたけど本当に大丈夫？Hilang. 気をつけて慎重に動く。気をつけろ慎重に動く。Iya mungkin. Apa enggak dia lagi AFK? Mungkin dia lagi keluar sebentar.
Nih Kak Serti baru pulang kuliah apa gimana? Kak Serti baru pulang kuliah apa gimana Kak? Oh kuliah pagi, pulangnya jam berapa tuh biasanya kalau pagi? Sore kah? 瞬間移動装置が起動しました。Oh, kuliah di mana? Di Minus. Oh, jam 4-an. Apa tuh trik? Baru dong. TRI.遺跡には古代の秘密がね。遺跡には古代の秘密が眠っています。それだけね。 Kemarin dapatnya yang merah, bukan yang biru. Biru pakai nickname, nickname sembarang aja sih. Kan bisa diganti nanti namanya gratis. Ganti nama pertama kali kan gratis. Jadi pakai namanya ngasal-ngasal aja dulu. Karena kalau namanya dibagus-bagusin nanti nggak dikasih-kasih sama GM-nya. Kalau namanya kekerenan, wah GM-nya nanti iri. Ini namanya keren banget, mau ngapain lu mejeng? Kalau sih gua kasih bagus-bagus, gua kasih ampas aja ya kan. Nanti GM-nya begitu gimana? Jadi kita namanya jelek-jelek aja udah. Iya udah nggak bisa. Walaupun udah dihapus akun juga tetap nggak bisa dipakai. Aduh, senggol. Say I'm good-hearted.
Iya, suaranya hilang soalnya ke senggol ini. Bentar, mana ya suaranya? Udah ada kan? Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. 瞬間移動装置が起動しました。 Oh, udah ada kan? They'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll 簡単なことなら一つもない calling me royalty. Udah dapet. Setting OBS-nya enggak sih, gampang. Say I'm dangerous 'cause I broke all the cages. Gampang kok setting OBS mah. Tutorialnya banyak di YouTube, lengkap dari A sampai Z. They let me for dead, I get so never learn. Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, never, never learn. Till the battle's won, still kingdom come. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, Gampang banget setting OBS they'll mah. be calling me royalty. Kalau udah biasa juga enak, gampang. Iya sama. Aku juga tadi awalnya juga belajar dulu. Kampret dapet ya. Coba tuh kampret. Udah bobo sial udah nih kalau ada yeti hijau nih. Kalau ngeliat tutorial sambil kita praktekin, nah itu lebih cepat masuknya. Enggak, sendiri aku ngeliat dari YouTube, nyeting apa sendiri semua, nyari-nyari aja di YouTube apa yang kita perluin, setting apa yang kita perluin, udah ketik aja search di YouTube, pasti nemu. dapet lu, aduh kampret, dikasih cowok. Set. Ya kalau lagi libur aja, kalau lagi nggak ada kuliah, kalau mau belajar itu set. Ungu. Aduh, nggak dikasih. Ih, epicon biru. Lumayan kita dapat epicon biru ini. Mbah. Iya dapet lagi. Kenapa dapet level 4? Bintang 4 anjir.
dapat ungu. Oh, enggak. Satu. Dapat ya di awal-awal busuk banget. Sebusuk itu dapat. Oh, ada. Dapat ya. Busa. Nah itu ada temennya enak. Kalau adanya main, ya ikut main juga barengan. 指一本触れさせません。 Wah, Dark Angel, Archangel, biru. Archangel. Ini attack, super attacker. I would never wait for something to let it go. Oh itu, udah bagus dapat 2 B5. Ini Ariel biru bagus. That I would take it all back. I just wanna make this thing last, but we're running out of time. We were doing alright, holding on, but I'm losing the fight. Could we run away? I know if we just Oh full support dia nih bagus ya. Full support. Ini full support. Oh, mendapat ini dong, cuman bagus sih ini. Tapi cuman 1 dapatnya. Aja dulu ya. Atau ada yang mau? Kita keep dulu. Kita beli. You would never stay for someone that wasn't worth the wait. Counting down the days. I know when I'm moving onward, I just wanna trust in your word, but we're running out of time. We were Lumayan nih. Ada yang mau? Support. Lumayan. Kita keep aja dulu. Bentar ya guys, ya.
main dulu. Mana. Bentar ya. Ya. Mana tadi emailnya? Take what you want from me. I'll give you everything. All that and more you'll see. Just stay right here with me. Love is not fiction, but this time the story's about a king and a queen will pretend to be with paper crowns. Oh, gak mau. Aneh. Iya, cuman sekarang lagi nggak bisa bikin dulu. Ini pakai email. Jadi email sekali pakai. Email sekali pakai. Si daftarnya. Take what you want from me. I'll give you everything. All that and more you'll see. Just stay right here with me. Love is not fiction, but this Lihat sobrokan aja. Enggak. Di belakang-belakang kardus coba kamu cari. Di bawah showcase. Sol. Tolong sol. Di dalam batu esnya.
Udah kamu keluarin semua itunya es krimnya. What? Oke. Ini motor. Oke. Ih, ini email. Oke. Pakai temel aja yang sekali pakai. Pakai kan freezer kan? Ya sebentar ya. Sebentar ya. Bentar ya, sebentar. Ini mau nyari sendok es batu dulu. Inside you, so won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're feeling. Unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you. You should never have to hide. I can see the stars inside you. Please just open up your eyes. Oke, I am back. Ini kita keep. Lumayan dapat Archangel dulu. So much more
Lumayan dapat Archangel biru. There's a universe inside you. So much love to leave behind. Stop the path of devastation. You should live Dapat for all the hype. Arigatoね. Bisul Bisulan ラヒル守護団入団おめでとうございます。君たちの nama 中 yang で一番 sangat 優れた召喚士は誰だ bagus. There's a Sulan. universe inside you. You've gotta give it room to breathe. So let the universe 私以外に誰がいるの？ 'cause that's the way it's meant to be. It's the calm before the storm. Things aren't as they were before. You best stop right. 時が来た。 Did you think you could keep us out? Shut the gates, forget us now. Tides are changing. Can you hear this sound? Can't stop us now. We're not back in town, know what we're doing. Things are about to change. 古代が来た。 大丈夫みたいだ。教授と君の召喚書を探せ。簡単だったわね。 私たちみんなに必要なのは勇 Ini ganti dulu nih. Tadi balapan. Balapan. 58. Semangat. Oke. Semangat terus. Soalnya kan ini kita lagi free. Akun utama kita kan udah kelar semua misinya, jadi banyak waktu free sampai jam 12. あそこを見て、マコリフ団長の部隊だ。 「
touch can cause explosion. 15 Too great to be landed. We're too great to be standing. Shirley nggak lagi ngapa-ngapain kan? Apa sambil main juga? Sambil nonton stream? Lagi santai dong di kamar. ガラゴン残念だけどあのガラゴンには神 Lagi di 殿の kamar 罠が aja. 通じなかったようです We are the apocalypse and a pill that keeps us floating. As we fly above the stars, the light won't scare us falling. Too great to be landed. We're too great to be standing. 決着を随分と攻撃に 射程距離が足りません使用できません召喚士のマナが Cepat, 使 cepat, cepat. 用できません Terus bergerak cepat. Even now, you're coming up to me. Far 計画が 危ない Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma fight my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got no. Cara adeknya bagus gak? Udah lihat cara adeknya? Pas Shirley. Tell me now, what you gonna do? We can do this Baru mau main. reckoning. It's Kirain udah setengah jalan. Oh, dikasih ke adeknya cara yang tadi. can't stop me now. I got no 力落ちてたけど本当 through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got no. I'll be standing on my own.
気をつけてし Yalah GM, kasihlah yang bagus-bagus GM, jangan kayak kampret GM. Oh iya, itu lumayan untuk early game, ya lumayan. Early sampai mid game bisa itu. Ya kalau untuk PvE doang mah kuat, masuk dungeon. Katanya mau ikut tim youtuber. Udah tuh. 瞬間移動装置が起動しました。 Iya, kasih tahu juga tuh adanya, jangan buang-buang scroll, sayang. Nanti kalau mau buang scrollnya di level 50 aja. Momennya di sebelah. Pakai yang versi PC apa yang pakai Steam? Lebih enteng yang versi PC sih dibanding pakai yang Steam, yang dari Steam. Kalau yang versi Steam agak berat ininya, aplikasinya. Bagusan yang PC client. Enak yang PC client, lebih enteng. Oh iya benar, kalau yang download dari mana, dari apa namanya, yang dari Steam agak berat itu.
lewat. 遺跡には古代の秘密が眠っている。 遺跡には古代の秘密が眠っています。それだけ値打ち。 瞬間移動装置が起動しました。簡単なことなど一つもない。 Paling enggak langsung Yeti pertama-tama, masih ada kesempatan hoki. Yeti pertama-tama masih ada. Tak kuat. Belum. Dulu belum. Aduh. Aduh. Nggak dikasih-kasih, woi. Aduh. Aduh. Pondok apa? Dapat. Oh, please. Pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Sini. Bener.
Kalau ditumbalnya dapat bintang 4 udah nggak bakal dikasih bintang 5 kita nih. Tuh kan, dapes. Kalau yang scroll abu-abunya kita dapat bintang 4 udah nggak bakal dikasih bagus itunya, scroll kuningnya. Lima 9 reroll ke 59. Devotion, all your emotions in my hand. I want your obsession, every affection, full command. And if you define me, you won't survive me, you'll be there. 'Cause I am the giant, I am the diamond, not a man. Beralih ke Verde Hill. Enggak pakai gas, enggak pakai Gmail, ネックレスの正体は分かりました。 pakainya gas. たった今ここを見てください。アルバスそうここに Bisul udang. ナヒルシュゴダン入団おめでとう。君たちの中で一番優れた召喚師は誰だ？ Kalau dapatnya udah bagus baru kita pakai Gmail, kita hubungkan ke Gmail kalau dapatnya bagus buat dijual gitu. Iya, di PC nggak bisa, cuma bisa di handphone. Versi PC emang nggak bisa. Have you ever played with a queen? Not till you met me. Where do you go when you're young, when you're restless, when you're fun, 'cause you're desperate? Oh, Sama yang di Steam juga nggak ada, Steam client juga nggak bisa masuk pakai gas. の傷も癒えこんなことが起こる。あいつら Jadi nggak bisa reroll kalau pakai PC, 異界の力と関連 harus があり pakai そうです。 handphone. また異界に大丈夫。 Seperti 教授と君の itu. 召喚書を探す。使用できません。簡単だったわね。私たちみんなに必要なのは勇気。あそこを見て、マコリフ団長の。使用できません。集合だ。
まだ呼びソウルリンク闇は全てを飲み込む。 enggak kok enteng. Enteng kok main di handphone. 急げ急げ、団長を援護しろ。奴を止めろ。もう少し頑張ってくれ。ガラ残念だけどあのガラゴンには神殿の罠が通じなかったようです。 Hari ini dapat cara bagus atau tidak? 使用できません。エルフの野郎。決着を。随分そいつに来た。射程距離が足りません。 Kayaknya pakai yang RAM 4 GB juga masih ngangkat ini gini. Kalau pakai handphone yang RAM 4 危ない。 Say I'm good, but I'm just getting started. Got my eyes on the target. No, no. To the better ones, you can come. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me. ini yang Riro udah nggak banyak seperti biasa, udah pada menyerah kayaknya, udah sepi. Biasanya bejibun anjir, udah pada patah semangat gimana. Udah pada hopeless kali ya, anjir nih gue gak dapet lagi. Ada begitu pak ya. Cuman 1, 2 biji, 2 orang doang.
気をつけて。 Gila, awal-awal banyak banget sumpah. Bisa sampai 20 orang itu. Satu server bisa sampai 20 orang. Iya. Ini juga kan rival. Gue juga kan untuk yang penting cara utama yang kita mainin udah bikin semua. Questnya nunggu progres aja. Dan santai aja kita mah sambil mau kemana buru-buru. Dan setrap kan ya, setrap ini teman balas balas. Dan dikit banget yang reroll. Awal-awal bisa sampai 20-30 orang. Bisa. Nah, semangat juga rasa. Ada nyari LND ya kan, nggak dapat stres. Dia nggak pakai cara gua sih. Sih pada memorirol. Kan gendong. Kamu ada 9.簡単なことが一つもない。
Ah. Ih, kalau sampai dapet pertama dapat tanda bu. Ah, tak jadi selamatkan kalau Yeti yang muncul awal. Skip. Siapa? Kalau baris naik safnya kan ternyata dapat. Amin amin amin. Oh, makasih. Jadi pembawa keberuntungan ternyata ya. Yang orang pembawa sial kalinya dapat LND ya kan. Dia puja Yeti. Ya dapat monkey lumayan. Yang atas. Apa sih? Ih, dapet. Yo. Ah, Evan. Kalau enggak awal-awal tuh bagus sih. Bagus nih buat pinjam gitu. Gak tahu nih Mosanya kemana. Susah bener dah Mosa itu susah bener. Pokoknya yang tipe-tipe support tuh lebih susah didapetin, makanya harganya mahal dibanding kayak tank, DPS gitu. Support lebih susah didapat. Enggak, tanggal 4-nya ya dapat nih. Bismillah, lagi aduh enggak ya. Raven doang.
ngapain sih? Ayo. Usah kali keluarnya usah nanti tak usah. Share lagi. Tadi nama-nama bisa. ネ Oke, ックレスの正体は分かりました。 solo, アルガスの目召喚者にここに di solo, sudah. Oke, bisa jadi. おめでとうございますああ、君たちの中で一番優れた召喚士は誰？そうです。私です。時が来た。 Kalau tank-tank gitu gampang dapetnya, tank, DPS. Kalau support susah banget. Take what you want from me. I'll give you everything. All that まだ戦争の傷も癒えてない。こんなことが起こった。あいつらが古代のまたいる。大丈夫だ。教授と君の召喚書を探す。使用できません Yuk, 簡単だったわね私たちみんなに必要なの あそこを見て。マコリフ団長の部隊だ。我が家ソウルリンク。闇は全てを飲み込む。
少し頑張ってくれ。ドラゴンがしかねえんだけど、あのガラゴンには神殿の罠が通じなかったようです。Iya, ya begitulah. Ini harganya mahal banget yang LND, sumpah. Paling murah LND aja harganya 2,5 juta kalau nggak salah. 2,5 juta. Suwe juga, iya suwe. Aduh, iya bener suwe. Makanya yang harganya LND tuh mahal gila, udah nggak ngotak bener. Karena ya kalau mau nyari sendiri juga mau sampai kapan gitu kan. Itu monster yang Dark Chimera nanti ya kalau kasih lihat nih, yang Dark Chimera sama yang Archangel yang Dark. Yang paling banyak dicari Archangel Dark sama Dark Chimera. Iya nanti. Bagus banget. There's a universe inside you, so much more than people know. I've seen you fighting your emotion. I hope you stay and won't let go. There's a universe inside you, so much love to leave behind. Stop the path of devastation. You should live for all the high. Itu pernah nonton YouTuber reroll juga. Itu ada yang komen, "Bang, gua udah 345 kali bang, gak dapat satupun LND." Coba itu 345 kali nggak dapat LND. Gua ngakak aja udah. Buset deh, itu orang terniat anjir. Berapa hari itu dia reroll sampai 345 kali. Ampun, gila. Iya, minimal itu 1000 kali. 1000, soalnya kan persentasenya LND itu 0,0001%. Persentase kemungkinan dapatnya 0,0001%. Nah ya, apa tuh? 3.450 menit, berapa jam? Itu 2, hampir seminggu. Gila dia. Itu kalau 24 jam dia reroll. Kalau nggak 24 jam berapa hari? 気をつけろ。慎重に動く。
Tunggu deh sih. Lima hari. Bener. Kerjaannya terus ya tiap. Itu pun dia nggak dapet satupun LN di bintang 5. Tak ada satu. Gila, mana harganya nggak nih. Kalau buat Sultan mah segitu 8 juta mah ya kecil lah. Apalagi kalau ROX Ragnarok aja itemnya bisa puluhan juta. Item kan data gacha bisa nempak sampai ratusan juta banget. Itu Ragnarok yang paling mahal sih gua rasa. Untuk gacha, untuk menempaknya segala macam. Kemarin aja terakhir main ROX itu ada youtuber, gue ngeliat youtuber main, dia udah plus 12 rata ya, 12 rata malu, 12 rata malu, dia udah ya 200 juta lebih, hampir 1 M kayaknya kalau nggak salah katanya. Gila kan? Orang sekali top up paketan 20 juta. Oh, nampak. Itu game paling gak ngotak sih itu. Ngeri lawan Sultan di pokoknya di Ragnarok rasanya tak. Iya benar.
Tapi nanti RO Origin keluar juga nah Sultan yang dari ROX udah pasti pindah lagi tuh main ke yang ori. Sekarang kan ROX sudah sepi. Udah pindah lagi pasti ke yang ori global gitu. Sama kayak ini global. Jadi pada pindah ke sini. Makanya ini rame. Soalnya udah server global. Iya benar, nggak cuma satu server. 遺跡には古代の秘密が眠って Yang nyesek kalau misalkan di satu server itu banyak sultan yang free to play menangis langsung pindah server itu anjir. Iya. Sebenarnya paling bagus itu untuk tempat, untuk reroll, untuk gacha itu subuh jam-jam 3 sampai jam 5. Itu server lagi lancar-lancarnya jam-jam segitu.簡単なことなど一つもない。 Semoga bukan Yeti awal-awal ya. Jangan Yeti please. Ya kalau mau reroll nanti juga nggak apa-apa. Cuman kan itu opsi. Itu aku kasih tahu. Untuk gacha, untuk reroll, terus untuk nempak bagus di jam 3 sampai jam 5. Soalnya servernya lagi lancar-lancarnya jam 10. Moga bukan Yeti. Moga langsung bintang 5. Oh enggak mungkin.
bintang langsung hoki banget nih. Terus juga tadi gua ngeliat di Epic NPC orang Indo dia punya 150 char B5 NAT 1 NAT 1 B5 NAT 1 150 char totalnya. Terus dia juga udah punya LND, udah ada yang laku juga. Buset, orang duitnya berapa, dia hargain satu cara yang bintang 5 itu $4. Dipukul rata yang tier paling bawah, tier list, pokoknya yang hero-hero yang kurang bagus itu bintang 5 dia hargain $4. Dapat energi yang 100 pixel. Yang dari mana? Yang dari gacha energi. Yang mana tuh? Nih. Ini kalau mau lihat Dark Chimera nih yang ini nih. Ini Dark Chimera. Penampakannya mana ya penampakannya? Oke. Oh, nggak bisa dibuka. Nggak bisa. Penampakannya. Ini nih. Yang Kairos. Oh jangan dipakai dulu itu. Jangan dipakai dulu, jangan. Nanti pakainya kalau udah level 55 lah. Pakainya kalau udah level 55. Enggak, itu buat ngebuka dungeon. Jadi nanti lebih gampang lawannya. Itu susah soalnya kalau baru-baru jangan dibuka. Nggak bakalan kuat. Itu power minimal 190-an, 180 sampai 200. sayang. Nanti aja itu mah. Nanti aja itu level 55 baru dipakai. Sama-sama. Oh, nggak bisa ngeliat penampakan Dark Chimera. Sekarang lagi naik 0,002 tuh. 0,002. Tadi 0,001. Naik 0,001%, anjir. Aduh, gila. Oh, gila ini. Ya semoga aja dapet ya kan. Bau-baunya wangi nih. Amazon. Lihat. Oh, wih dapet. Mantap. Kasih yang bagus. Wah lumayan. Desert Queen. Iya betul.
2.000 kali berak anjir, HP-nya langsung meledak. Lumayan nih dapat, lumayan ini bau-baunya wangi nih. Wah, wangi. Ayo wangi. Jadi langsung deh. Kita dapat 2 ya, bintang 5-nya. Ungu lagi. Aduh. Klik itu nih. Tahu dapat ya kan. Nah. Tuh. Kopi juga pakai cacing. Dapat busa, ayo kemarin busa dari busa keluar busa. Odok ini. Semoga dapat. Please. Aduh. Mama. Jangan sampai keluar bintang 4-nya. Ada bintang 4 berarti ini bisa dapat bintang 5. Pelit GM-nya. Percaya lah. Enggak guna. Agak. Pas doang mah males. Baru bisa enak. Kita pindah lagi Ariel. Ini bisa jadi Soul Paus. Kasih nama Soul Paus. Nama-nama bisul tadi dapat bintang 5 semua nih. Kenapa bisul Paus ya kan? Iya, kalau saya punya merah pun lagi rame yang main. Kenapa lol? Kita kasih nama yang paling bagus itu bisul. Bisul Paus kan besar. Atau kita mendapatkan hasil yang besar. Seperti itu konsepnya.
Kocak anjir.大丈夫。教授と君の召喚書を探そう。簡単だったわね。私たちみんなに必要なのは勇気。あそこを見て、マコリフ団長の部隊だ。Ya kita ngebut biar setoran, ayo cepat. Sony boom. Iya, tulang-ulang penat juga ya. Iya, hanya sambil main aja, sambil reroll juga aja, biar tak penat. Adik aku tanya hasilnya dari Garuda Lake, gantung HP atau tergantung HP, tergantung dari HP tiap monster. Makin banyak HP-nya. Tapi kalau mau gede lagi ya dinaikin skillnya.
Oke, sampai. Sepi nih yang Riro. 滝から Oh, 落 nggak ちた ada けど orang. 本当に大丈夫か Orang. Mana orang-orang? But I'm just getting started on my eyes on the target. No, no. 気をつけて慎重に Once you kingdom come. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking 気をつけて what you'll see. 慎重に動く They'll be Stres. calling me, Oh, ini ada nih tuh. Baru nongol nih. Satu, dua, tuh. Cuma 2 orang tapi ini. Cuma 2 orang. they'll be calling me royalty. Mau dapetin LND tidak semudah itu, Ferguson. Gile lu. Kalau semudah itu mah takut langsung. To the battles once you kingdom come. ここはとても危険だ Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me 瞬間移動 royalty. 装置が起動しました。ここはとても危険だ They'll be calling me royalty. これ以上素材を選択できません。 Suka nonton anime gak Kak Sherry? Nonton anime juga gak? Suka nonton anime gak Kak Sherry? Anime apa? Oh, cuma yang China. Bukan yang Jepang yang gitu ya.遺跡には古代の秘密が眠 'Cause I'm taking the world you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty. 'Cause I'm taking 遺跡には古代の秘密が眠っていますそれだけね They'll be calling me royalty.
Jepang udah bosan. Kenapa, kan bagus-bagus juga. Kalau yang versi gue juga pernah nonton yang anime Chinese gitu. Emang ada sih beberapa yang bagus. Kayak kemarin yang Yulgang ya. Yang Yulgang gitu nonton. Pokoknya yang jalan ceritanya bagus ya aku tonton sih. Ngapain ganti di sini? Naik, woi. 瞬間移動装置が起動しました。簡単なことなど一つもない。 Ini. Oh, semua Chinese. Oh, bebak. Apakah akan muncul Yeti? Apakah Yeti keberuntungan akan muncul? Yeti keberuntungan. Akan muncul Yeti keberuntungan. Yang muncul dia. Ini apa yang belum gua ambil? Oh, ada kupon ya? Sembah sujud dulu. Ini yang devil, jangan ikut berdoa yang devil. Nggak diterima doanya devil. Mohon maaf. Ini berdoa dulu. Oh, yang udah ada supindonya. Keluar. Aduh, dapat devil lagi. Yeti ini 11-12 anjir. Saya dapat Monkey King lah, aduh enggak. Patriot Cat.
kita pakai tombol. Cap. Aduh, nggak dapet, nggak dikasih. Ih, dapetnya ikon biru, lumayan. Cara pindah ke email dia gimana ya? Oh, masukin aja di emailnya nih, di sini. Itu kan ada yang Google, ada yang Hive, ada yang Google, ada yang Hive. Itu pakai aja yang Google-nya, tinggal dihubungkan. Di loginin dulu, bikin akun Hive-nya pakai Gmail dia. Nanti begitu udah ke connect yang Hive-nya, akun Hive-nya, baru bisa diputus yang ini, yang akun Google-nya baru bisa diputus. Iya, akun Hive-nya nggak harus pakai Google Assertly kok, pakai email dia aja. Akun Hive-nya, bikin pakai punya dia. Nanti pas udah kebikin akun Hive-nya, baru diputusin akun Google-nya gitu. Hop, ayo, dapet lah. Aduh, nggak dikasih sama sekali. Ini bisul paus, sial sekali kau bisul paus, anjir, sial banget, anjir. Pakai nama apa lagi nih? Wah, sial lu, Jiwa paus dapat fiery like. Bagus ya. Ada invisible ya, ada invisnya. Ini bagus ya, bagus banget ini. Ada bintang 5-nya, anjay. Untuk early bagus banget itu ya, fiery light. Hapus. Monster support like bintang 3 fiery like bintang 3. Bagus untuk early sampai mid game. Skornya di forum berapa? Skor apa tuh?
Skor apa Kak Shirley? Kalau di forum Epic NPC, aku baru bikin akun di sana, baru banget. Mana? Bisul cicak. Nah, salah, bisul cicak ya. Bisul cicak. Nggak ngeliat skornya. Tapi tadi ngeliat skillnya sih bagus. Dia sama kayak Epicon skillnya. Epicon merah sama kayak Epicon merah. Bagus. Recommended sih itu. 君たちの中で一番優れた召喚士は誰？ Untuk PVP juga bisa, untuk PvE lawan bos juga kepake banget itu skillnya. Fiery Light. Lupa gue tambahin udah 2 kali ya, berarti udah 61 ini ya. 61 apa 62 ya? 61 ya? 61 kamu lu こんなことが起こるなんてあいつらが よいしょ。古代の記念碑によると異界の力と関連がありそうです。また異界の力ですか。急がないと。大丈夫だ。教授と君の召喚書を探せ。 nama-nama bisul lumayan hoki. Kalau ini enggak hoki berarti kita ganti namanya, nama-nama telur nih. Atau nama-nama telur membawa berkah. Kalau udah nama-nama bisul kalian 簡単だったわね。私たちみんなに必要なのはあそこを見て、マコリフ団長の部隊が。 There's the universe inside you. So won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're feeling. Not your mind the There's the universe inside you. You should never have to hide. I can see the stars inside you. Please just open up your eyes.
守護団長の力はこんなものか。違うな、俺が強くなりすぎた。大会の我が予備ソウルリンク。闇は全てを飲み込む。急げ急げ、団長を援護しろ。ヤットを止めろ。少し頑張ってくれ。ドラゴン残念だけどあのガラゴンには神殿の罠が通じなかったようです。 There's a universe. Why are you pushing it away? Leave behind your own deception and learn to live another day. There's a universe inside you. Your galaxy of happiness. I just wanna help you find it. Will it 決着を。随分大きいそいつ There's a に。 universe inside you. You've gotta give it room to breathe. So let the universe excite you. Cause that's the way it's meant to be. 射程距離が足りません。使用できません。あ召喚士のマナが足りません。使用できません。召喚士のマナが足りません。貴様のせいで計画が全て台無しだ。With the ground beneath your feet, with a whisper in the trees. Do you feel us watching? Hunger in our eyes, victories on our minds. It's our time to rise. Can you hear the sound? Can't stop us now. We're not backing down on what we're doing. Things are about to change, it's evolution. We can shake the ground, you feel it moving. With the revolution. 滝から落ちてたけど本当に大丈夫か。
Ini Orbia darknya juga bagus nih. 気をつけろ慎重に動くな Atau GM-nya baik hati betul, amin. Kiをつけろ慎重に動くな Can you try to understand how a touch can cause explosions? Eyes too great to be landed. Eyes 気をつけろ too great to be standing. They ain't never gonna stop us, flying by them like choppers. Ya, semangat 45. Semangat. Kan enak kalau ada yang nemenin. Seru tahu Riro. Couple milli now, I'm causing a commotion. I've been coasting, hear my name around the world. ここはとても危険だ 瞬間移動装置が起動しました。 Semangat Musa, amin. Semoga dapat Musa. とても危険だ これ以上素材を選択できません。 ここはとても危険だ Wah, mantap nih diborong ya kan. Iya betul. Padahal Dark Angel itu OP juga, 遺跡は古代の harganya gak semahal si Dark Chimera, aneh. Padahal itu OP juga. Orang malah jatuhnya yang Dark Chimera.遺跡には古代の秘密が眠っていますそれだけ Can't take more 'cause
LND itu OP semua rata-rata. Sama Raven yang dark juga OP. Tapi kebanyakan yang OP yang itu, yang dark. Kalau untuk tank Xenon yang like. Untuk yang tank yang OP parah, Xenon like tuh ngeri sih efeknya. 簡単なことが一つもない。 Oh, on. Yang 5 nih. Nanti. Ini Xenon like. Nih, Desmond. Ini dia. Desmond like. Ini efeknya parah sih, bagus banget. Ngeri. Desmond. Amin, berkah. Ayo semangat dari Rock. Terus dapat nih, atas banget. Soal cicak atas tuh namanya, terus nama bisu enggak membawa kemujuran nama bisu. Tayo dapat. Sini. Iya, satu-satu dulu kan, itu kan ada 23 yang kuning total. 23 yang kuning, 3-nya kita pakai satu selang-seling aja. Nanti kalau udah tinggal 20 baru sekaligus.
Itu sih trik yang selalu gue pakai. Shit, I want percentage. Yeah. Put you in your mind like fuck your dentist. Yeah. You never had a chance like an abortion. Fuck it. You don't wanna play with me, that's forfeit. Oh shit. Took it to a place that never thought he could. Now the lone wolf is hounding up in Bollywood. Now I got some confidence, they call me cocky. Like you fucking Tiger in the eye, I feel like Rocky. I am untouchable. I cannot fuck with you. I do not follow rules. Makes me uncomfortable. I got all this passion and desire. Force my path with the fire. Never passive, I acquire till I'm crashing your empire. They were sleeping, they were snooze on me. I was dreaming about what food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm confused. あるですのね。召喚者にサインしてここにさ。Ya. Harus sekarang ya. 仲良し5段入団おめでとうございます。君たちの中で一番優れた召喚士は Cinnamon. 私以外に誰がいるの？ドキドキだ。 Tope. Belum. Ini matanya. Find myself so desperate on my knees to break. And I hear the voice of an angel telling me not to Mode barbar ya. Biarnya mode barbar 教 tuh. 授と君の召喚書を探す。 Barbar apakah? every promise I've been praying for a light. I hold on to every garment, want to run out of time. The shadow rises 簡単だったわね。私たちみんなに必要なのは but I won't let nothing take my heart away. I recognize the powers as they ready. Call the names, I break them one by one and face to face. And I hear the voice of an angel あそこを見て、マコリフ団長の部隊だ。 and I feel the spirit guiding. Hold on to every promise I've been praying for a night. I hold on to every garment, want to run out tonight. 中国我がよ。ソウルリンク。射程距離が足りませんが。闇は全てを飲み込む。 急げ急げ！団長を援護しろ！
ストを止めろ。 Yamero Daijobu Yamero. Level akun kalau naikin yang bintang 4 max level. ドラゴンが残念だけどあのガラゴンには神殿の罠が通じなかった Terus sama yang beli di mana? Di shop pakai koin 30.000. I want your devotion, all your emotions in my hand. I want your for me, you won't survive me, you'll be there. 'Cause I'm 使用できません。Kalau ini bebas. Oh, maunya di Ariel aja mainnya. Mau di Ariel aja. Itu nanti di Ariel. Oke. Where do you go when you're young, when you're restless, when you're fun, 'cause you're desperate? Di Ariel banyak orang Indo gak? Here they come, Di Ariel banyak orang Indo gak? adventure. What's your poison? What's your pleasure? Banyak orang Indo di Ariel. Kalau di Lupinus banyak kan Thailand sama Chinese. 本当に大丈夫か。 Oh gitu. Berarti gue beda sendiri ya. Where do you go when your heart's with a fever? Won't you squirrel, but you won't leave her? Here we are, all the freaks and believers, all the 気をつけろ慎重に動く She keeps
瞬間移動装置が起動しました。Mermaid biru. Kalau dapat 2 mermaid biru. Itu support ya? Lumayan tuh mermaid biru. Anggersak, anggersak, sak, sak. DPS bukan? Kalau DPS pakai aja. Itu yang motor-motornya support kan ya? Assassin. Ya udah pakai aja kalau terledak itu mana? Nanti lihat dulu deh. Gersak. Yang anjing bukan itu. Kalau anjing bagus. Yang seperti lizard. Yang bawa kampak bukan? Sak, sak. Nanti lihat dulu juga. You like and you like and you like warna biru aku warna biru lumayan. Oh, coba bentar. Gue cek dulu itu yang Charizard.
yang resak sak 瞬間移動装置が起動しました。簡単なことなど一つもない。 sak Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me Etik. royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. lewat biar ini masukin ini ada nyilet lihat iya sih oh ini kadal ini kadal nah masih bagusan Harpy ya Harpy Harpy kurang sih ini Jagersak kan Jagersak ini Jagersak like kurang sih ayo lanjut semangat ayo semangat harus semangat 45 kasih yang bagus-bagus lagi ya Allah sih dapat Dark Pixie sih buat DPS ya dapat bintang 4 nya gagal kita dapat bintang 5 di sini saudara-saudara bintang 4 nya udah keluar di situ sampai
Ayo, ayo, bisa, bisa. Bisa. Lagu untuk ya mermaid ini mah kampret. Dapat mermaid juga. Aduh, sama juga dapatnya. Kocak anjir. Aduh. Wah, pesakut sekarang. Dapatnya mermaid. Aduh, usahanya susah sekali, usah. Mana kamu usah? ネックレスの正体は分かりましたか？たった今アルガスのね Tadi udah telur cicak. Ini kita ganti dulu jadi 63. 60. Sekarang telur kadal. Kadal.おめでとう。君たちの中で一番優れた召喚師は誰か？ Dia lupa ganti server. Watashiが一番強いに決まってますよ。時が来た。まだ戦争の傷も癒えてない。こんなことが起こるんだ。あいつらが異物を狙っている理由は分かりました。よいしょ。お題が大丈夫なので教授と君の召喚書を探す。なるほど。簡単だったわね。私たちみんなに必要なのはあそこを見て、マコリフ団長の部隊だ。
十分。我が家ソウルリンク。闇は全てを飲み込む。急げ急げ、団長を援護しろ。やつを止めろ。もう少し頑張ってくれ。残念だけどあのガラゴンには神殿の罠が通じなかったようです。チェコKan nggak mau.射程距離が足りません。Banyak lagi yang Rira. 滝から落ちてたけど本当に大丈夫か。 Anthony Davis. Jojo, 慎重に動く。 face-nya di
Hari. Hari. Udah banyak lagi nih orang yang reroll. Jangan berhenti. Buat nyari yang bagus, buat nyari bintang 5 yang bagus untuk early sama sampai late game itu bang Unreal. Ini juga lagi ada pesanan dari Shirley bang, lagi mau nyari Wusa. Ada pesanan dari Shirley yang pengen Wusa. Ya kalau dapet itu ya bonus, alhamdulillah, berkah ya kan. Kalau enggak juga ya udah. Kalau enggak dapet juga ya mana ya, orang chance-nya kecil banget. Kalau dapet ya untung-untungan. 遺跡には古代の秘密が眠っています。 500 kali reroll juga belum tentu dapet soalnya LND. Kalau ada yang dapat pun itu bener-bener akun hoki banget sih. Ini juga iya, ini juga gue ya sambil aja. Soalnya akun sama gue kan udah kelar semua quest kan. Jadi sekarang tinggal aja kerjaan pesanan Cece Shirley dari Wusa. 遺跡には古代の秘密が眠っています。それ Kalau udah dapat LND bonus banget itu. Sumpah wangi udah caranya itu. Pasti wangi sih caranya. Itu pasti wangi akunnya kalau yang dapat LND mah. Kebanyakan bintang 3 sih. Bintang 5 belum pernah dapat. Belum pernah dapat yang bintang 5. Duram kak. Semangat Shirley. Disitulah seninya reroll. Itulah seninya reroll ya. Jangan patah semangat.
Makanya harganya tuh gila-gilaan kalau yang LMD. 簡単なことなど一つもない。 It's the calm before the storm. Things aren't as they were before. Ya, semangat juga Bang Unreal. Masih udah mau mampir. Sehat selalu Bang. Enggak ada sama sekali kan? Bang lah. Sampai 10 kali. Ini apa aja? Kan? Ayo. 10 kali. Masih belum dikasih ya. Oh iya, lu kan sih dulu. Ayolah, men-packing lah. Bolehlah men-pack. Men-pack. Mantap. Numpang impit bacanya deh. Ini wangi. Wah. Amin. Semoga wangi. Bismillah. Semoga dapat busa. Siapa tuh? Ayo kasih gua. Si cok. Empat. Islah lah. Si. Bang Andrew lagi puluh. Enggak, 3 aja banyak yang selection. Enggak nyampe selection. Kalau udah nyampe selection mah ya nggak laku kalau dijual. Yang selectionnya belum kepake.
Berkaca oleh puncak laut semut ya. Laut semut. Oke, laut semut. Let's go. 入団おめでとうござい Laut ます semut. 君たちの中で一番優れた召喚士は誰？私は一番強いに決ま Yang って kita ますよ pakai Oke, iya dong. Eh, 10 sampai 15. 思い知らせてあげる Tapi kayaknya 15 menit kan. Even now, you're coming up to me. はい、そうだよ The sky, 大丈夫だ。教授と君の召喚書を探そう。 trying to take me alive. 使用できません Can't stop me now. Playing game of survival. Any dark place. Watch you run away. I'll be standing on my own. Never gonna take my phone. 簡単だったわね私たちみんなに必要なのはあそこを見て、マコイ行くだ。 We can do this face to face. The reckoning is close. Doesn't matter what you say. Try to take me to my moment. Can't take mine 'cause I own it. Don't you know that I'm 15 get ready for the fallout. 我がよ Can't ソウルリンク I got no rival. Through the blood and pain of survival. Anytime 闇は全てを飲み込む。闇は全てを飲み込む。急げ急げ！団長を援護しろ！やっと止めろ！少し頑張ってくれ。なるほど。ガラゴンが正体なんだけど、あのガラゴンには神殿の罠が通じなかったようです使用できません Can't understand where it came from, but you got it, I got it. Began in the land of the sense of I fought it, though I wanted. そいつに射程距離が足りません
spam dia aja. I'm awake with the flame in a hailstorm. I'm back in, I gotta have it. Everything to do with what you give to me. Loosening my grip as pull you into me. When I let you go, just pull you closer. It's a long departure.から落ちてたけど、本当に大丈夫？でいいんですよ。They was sleeping, they was snooze on me. I was dreaming about what food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I can go on like I'm in puberty. 気をつけ慎重に Coming for the top, this is a mutiny. 気をつけ慎重に動く They never thought he could. Now the lone wolf is running up in Bollywood. Now I got some confidence, they call me cocky. Like a fucking tiger in the eye, I feel like Rocky. I am untouchable, I cannot fuck with you. I do not follow rules, makes me uncomfortable. I got all this passion and desire, force my path with the fire. Never passive, I acquire till I'm passing. They was sleeping, they was snoozing me. I was dreaming about what food to eat. Why they sleeping, why they snoozed on me? I was seizing opportunity. They don't know what to do with me. I keep 瞬間移動装置が起動しました。 rebellions in my blood, there ain't no ruling me. Coming for the top, this is a mutiny. ここはとても危険だ。 Don't know what to do with me. ここはとても危険だ。 遺跡には来ないのに I've been praying for a light. Hold on to every
遺跡には古代の秘密が眠っています。それも瞬間移動装置が起動しました。簡単なことなど一つもない。Fight for my attention, for your ascension, you must move. 'Cause if you can find it, you don't confine it, you let it move. Make way for the genie, sing for the dream may come true. Untuk tombol banjir. Oh belum. Oke. Mungkin. I want your devotion, all your emotions in my hand. I want your obsession, every affection, full command. And if you define me, 이거 65. I'll be there. 'Cause I am the giant, I am the diamond heart of man. Rongkat. Rongkat foto. Ya Kasari baru berapa sejam kan di sini ya, dimana kayaknya yang udah hampir berapa jam setengah. 敵の正体が分かりました。たった今 Coba bayangkan アルバス jam 証拠 setengah. 確認サイトもらえますか？ Banyak semut tadi. Oke kan. Oh, Lindo. ラヒル守護団入団おめでとうございます。
君たちの中で一番優れた召喚士は誰だ。 Gimana setengah begini aja kerjaannya gimana coba sampai kalau Have you ever played with a queen? Not till you met me. ini subscribe When you're restless, aku rasa ini desperate. Oh, here they come for a chance, for adventure. What's your poison? What's your pleasure? Oh, she never sleeps my city. She never weeps my city. She keeps me alive. 大丈夫です。教授的な召喚書を itu dulu seperti ini iya kami nggak pakai harus kan itu harus apes kalau nanti habis ini kita pakai tapi 3 kali ya bisa apa sih adanya entah itu ya 簡単だからね。私たちみんなに必要なのは iya ini sih udah oh ini berubah lagi ya kan tapi itu sih nggak berubah itu terakhir kan15分 ini diri 射程距離が長すぎる。 ya kan untuk jam 12 aja ya kasih seru ya enggak di Lufinus cara yang pertama di Lufinus karena kan pokoknya di Lufinus ini yang 3 akun ini juga nih yang dipajang 3 akun ini di Lufinus semua dapat nih di Ariel soalnya nggak nyoba kali emang susah sih dapat もう少し頑張ってくれ。 banding satu yang lain oh ya udah nanti dia ドラゴンが召喚獣を召喚するなんて初めて見ました。残念だけど、あのガラゴンには神殿の罠が通じなかったよう nanti です。 kalau dapat cara bagus di Ariel nanti mau dimain決着を随分そいつに Calling
射程距離が足りません。Nanti kan ini kan nyariin buat seri juga nih, satu negara buat. Jadi kita juga cari lagi deh, cari yang bagus, cari yang lumayan yang bisa dipakai. Kalau cari yang lumayan bisa dipakai, jadi belum dipakai. Yang aktif yang di dinas dijual aja. Ini udah lumayan juga itu, tapi yang di Lukunus dapat bintang 5-nya udah hampir ada kan apa 10 ya, dapat 10 kan apa gimana tuh 9D5 To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. kan di sini ternyata di akhir di banyak yang katanya tau ya dibanding server yang lain. Iya bener banyak ya. Bukan di akhir気をつけろ慎重に動く 気をつけろ慎重に動く sampai di depan. Oh, 起動しました。これ以上素材を選択できません。
とても危険だ。Dapat. Oh. 遺跡には古代の秘密がね。遺跡には古代の秘密が眠っています。それ。瞬間移動装置が起動しました。簡単なことなど一つもない。Sorry. Ya era sih. Kami kan itu ada apa ya? Bagus kok. to let it go to waste with everything at stake. I thought I would take it all back. I just wanna make this thing last, but we're running out of time. We were doing alright, holding on, but I'm losing the fight. Could we run away? If we just hit ground, running, closing off all the world in the lack of it. Bending before we break. Don't you know you and me, we can run away. You and me, we can run away. Run away, run away. You and me, we can run away. Wow. Someone that wasn't worth the wait. Counting down the days. I know when I move through my world, I just wanna trust
ですよ。Banyak orang. Baru ya. Ini ada. Can I break this hole from you? Sorry. It would mean everything to me. ラヒル集団入団おめでとうございます。君たちの中で一番優れた召喚師が出す。 Hearing excuses you make it. 私が誰ですか？ It is mine for the taking. Spending all my time living on makeup. I need to. 私の魔法。Kita berhasil. Ya, langsung. Baik. 大丈夫。今日その日の召喚書。 Tunggu terus. Tunggu. 使用できません。 簡単だったわね。私たちみんなに必要なのは勇気。あそこを見て。待て。集合。我が家 Take what you want from me. ソウルリンク。 I'll give you everything. All that and more you'll see. Just stay right 距離が足りません。 闇は全てを飲み込む。 急げ急げ。団長を援護しろ。
Yakuzo. Yakuzo Temera. Oh. やつを止めろ。 もう少し頑張ってくれ。 Kurei. Ini coba enggak ya sampai 70 ya. Jam 12. Apa enggak ya sampai から残念だけど 12 あのガラゴンには神殿の罠が通じなかったようです 10 kali. Eluh. 射程距離が足りません 使用できません Belum dapat, lanjut besok lagi ya tanya beliau. 危ない。 滝から落ちてたけど、本当に大丈夫。 Ariel ini di channel Ariel. Hanya lihat di map. 気をつけて。慎重に動く。 Cuma 6 sama. Sama tuh 56. Sepi gak? Sepi gak 90?
mana nih CH-nya? CH5 90 itu yang mana? CH5 nggak bisa dibatasi. CH9 nggak bisa masuk tuh. Ini aja nih 88. 91 nih. 91 sepi. Masuk di 91. 91 sepi. Di 91. 気をつけて Oke. Bisa jadi. Nanti kita langsung pindah server ya. Iya. Ini belum ketuk teman-teman. Iya. Belum bisa chat word, ya belum bisa. Levelnya kurang. Udah 70 bisa ya. Kalau bisa ya.遺跡には古代の秘密が眠っている Belum cukup umur, belum boleh bicara network, masih level peak. 遺跡には古代の秘密が眠っています。それ Ayo.
Oke, siap. Ritual dulu, siap. Ritual bareng. Kakak anjir. Aduh. Kocak. 瞬間移動装置が起動しました。 Itu di atas altar. Di atas altar. Hah? Ini ngambak apa ini? Sini. Hop. Simpan. Dan berdoa. Oh, ini caranya nggak kelihatan. Oh, sebentar. Grafis. Mana sih? Mana orang, tampilkan orang mana ya? Jumlah pemain. Ya, harusnya sih. Apa ini? Kocak anjir. Ayo. Bismillah. 1, 2. Awali dengan ini dulu. Oh, busuk. Aduh, ada. Dapat tangan 4. Pas tanda-tandanya ada lagi. Wah, aduh bro, ya bintang 4 lagi di sini. Harusnya tadi langsung yang kuning dapat 5. Apa tuh? Dapat. Joker biru.
kurang sih. Ini yang kepake Joker hijau yang bagus. Yang bagus Joker hijau. Joker biru kurang. Yang bagus Joker hijau nih. Tapi udah ada peningkatan itu, dapat bintang 5. Aku belum dapat lagi nih, kampret. Udah suram. Iya anjir, udah suram ini. Najis banget dah. Suram bener. Lagi 4 kali lagi ya. Am 7 taruh dulu. Jam 7. Oh 3 kali lagi berarti. Habis ini 68. Iya kayaknya emang susah dibanding server yang lain. Kecembong kalau main bisa アルガスのね召喚者にここに Bong ラヒルシュゴダ入団おめでとうございます君たちの中で一番優れた召喚士は誰だ。 semangat 3 lagi 3 kali lagi bisa yuk. 私が一番 3 強い kali に決まっ lagi てま bisa すよ yuk. Ini grafisnya ketat. 時が来た Sedang baterai. Let's get it. Let's get it.私たちみんなに必要なのは勇気です Oh, berat mati. Tapi sih あそこを見てマコリフ団長。
呼び声にソウルリンク。射程距離が足りません。闇は全てを飲み込む。急げ急げ、団長を援護しろ。奴を止めろ。もう少し頑張ってくれ。ドラゴンが召喚獣を召喚するなんて初めて見ました。残念だけどあのガラゴンには神殿の罠が通じなかったようです。Aduh aduh. Hmm. 決着。こいつに期待する。射程距離が足りません。Fast so hard, my heart is hardly helpless. Find myself so desperate on my own. And I hear the voice of an angel telling me not to lay down. And I feel the spirit guiding, telling me not to give up. Hold on to every promise I've been praying for tonight. I hold on to every moment, won't surrender. Diam. The shadow rises and I walk through the valley, but I won't let nothing take my heart away. I recognize the powers as they ready. All the names I break them one by one and face to face. And I hear the voice of an angel telling me not to lay down. And I feel the spirit guiding, telling 3, 6 sakti. Indah. Oh dapat. I've been praying for tonight. I hold on to every moment, won't surrender, not tonight.
sini kan kayaknya pas deh jam 12 tuh gitu.木から落ちてたけど本当に大 Fight for my attention, for your ascension, you must prove 気をつけろ慎重に Make way for the genie, scream for the dream may come true. 気をつけろ慎重に動く慎重にここはとても危険だ。瞬間移動装置が起動しました。ここはとても危険だ。ここはとても危険だ。coba lihat ya kan berapa persen ya backend 0,002 atau 0,001 Usah masih mahal 遺跡には古代の秘密が眠っています jaga-jaga そ dulu れだけ iya 値打ちがあるってことなんです boleh bensin tahu dapat bagus loh遺跡には古代の秘密が眠っていますそれだけね When you're young, when you're restless, when you're fun, 'cause you're desperate. Oh, here they come for a chance, for adventure. What's your poison? What's your pleasure? Oh, my city, she never sleeps, my city. 瞬間移動装置が起動しました。簡単なことなど一つもない masih jauh-jauh tapi
Kayak kelinci. Emang udah langsung dapet kelinci? Emang udah langsung dapet kelinci? Ada. Ada. Gak ada di box satu. Ini stop. Mana sih? Ganti nama. Ada kan? Mana? Box ini. Gak ada kelincinya. Ada? Ini buat ini nama. Gak tahu. Gak tahu. Mari lambi-lambi. Box udah dapat. Oh, gua nggak dapat. Oh, beda kali ini. Kan gue cuman pakai kode box yang black ears. Jadi enggak box yang lain. Otomatis semuanya. Oh iya. 使用できません。 Oh iya. Iya ada. Oh iya. Apa gitu ya? Boleh. Makasih infonya, baru tahu. Ya udah kita lanjut. Bismillah, dapat. Jangan yang gak lambat ya, bener. Oke. Kambing.
Ya suram. Bintang 4 pun tak muncul ini. Hup. Semoga Wusa. Wah nggak dikasih. Pamflet lah. Padahal They'll be calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me. 68 apa lagi tuh kan terus gila udah suram banget. Iya suram banget parah. Susah banget ya Ariel, gila. Susah itu dapetin B5. Set. Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, never, never learn. Susah. Gue nggak dapetin B5. Ariel. Ini udah kebanyakan orang. Ya Ariel tuh. ネックレスの正体は分かりましたか？たった今 Best to give me your ここを見てくだ Ah, さい gila. 異界のもの Bener. 召喚者に Gue kalau kayak gitu udah gue mendingan langsung pindah server, bener. Gue udah frustasi ya kan. Kami. Visual kodok kodok. ラフルシュ5段入団おめでとうございます Iya berasa banget gila. 君たちの中で一番優れた召喚師は誰だ？ Berasa. Coba nanti kita pilih server yang ini ya. Di mapnya map 一番強いに yang 決まってますよ recommended. Kita pindah map. Tandain tuh map-map yang busuk. Kalau map-map yang bagus harusnya ditandain ya. Di map berapa aja dapat bintang 5 ya kan? Berarti hoki di situ.5台の機械大丈夫。教授と君の召喚書を探す。 Iya benar. Tapi kan bisa pindah-pindah CH juga. Jadi kan nggak masalah sih sebenarnya. Nah kalau mau nempa, mau reroll ya cari yang sepi-sepi aja. Channel yang sepi. Oh hoki.簡単だったわね私たちみんなに必要なのはあそこを見て。
kan ini lebih 9 pas lah jam 12 ini 70. Gila, gak dapet cara yang perfect enak buat main tuh nggak dapet selama 8 jam main nggak dapet satu yang bagus. 守護団地 Ya gila, pantesan harganya mahal anjir. ソウルリンク Ih, jangan tensi dulu lah, kan baru awal ini. 使用できません Tenang, kalau lo tuh mentalnya ya mental udah ditempa berkali-kali sama game-game yang macam kayak gini, jadi ya aman lah kan. 急げ急げ団長を援護しろ Kecuali Ragnarok gue udah nggak berani ya main. Ampun Sultan ya. 奴を止めろ Kalau ini kan pinter-pinter kita strategi monster, pinter-pinter kita ngebuild, pinter-pinter kombinasi pattern timnya. Kalau untuk PVP, nah kalau di Ragnarok mah banyak duit ya lu yang menang. Ya, ini main ya. ガラゴン残念だけどあのガラゴンには神殿の罠が通じなかったようです Sama untuk free to pay. Ya, kayaknya developer nggak nyampe segitunya, juga. Oh ya, tadi lupa ngeliat chance-nya ya. Nanti kita lihat chance-nya berapa di sini. Kalau 0,002 berarti harusnya di sini lebih gampang dapatnya. Kalau pinter-pinter kita nyari map yang kosong yang pakai ini aja coba. 使用できません射程距離が足りません Kalau di Lupin Plus itu 0,001 loh chance-nya untuk LND. Pokoknya rate tadi di Pardiel lain Ariel siapa lagi? Erdil 0,002. 召喚士のマナが足りません Ini belum lihat sih berapa. Erdil 0,002. 召喚使用できません Langsung pindah nih ke cewek yang sepi.
16 plus oh ya tahu kok harus diapalin nih channelnya kalau hoki It would mean everything to me if I do. ya satu Tired of hearing excuses you're making. Future is set, it is mine for the taking. ya ada cooldown nanti deh. Ada cooldown mau punya siapa ada cooldown ya gua apa 1 menit saya kita langsung Holding my breath until you're gone. You only wanted me to fail. Oh, I'm this way because of you. Fought every day to overcome despite you. Wake up. Wake up. Tired of hearing excuses you're making. cek ya Future is set, it is mine for the taking. から落ちてたけど本当に大 Spending all my time living all I've made up. I need to wake up. oke気をつけろ慎重に動くんだ Take what you want from me. belum I'll give you everything. All that and more you'll see. Got no enemies. Out of a fortress with paper crowns. oh ngebut sekarang ここはとても危険だ Take what you want from me. I'll give you everything. 瞬間移動装置が起動しました All you'll see. ここはとても危険だ Love is not fiction, but this time the story's about a king and a queen will pretend to be with paper crowns. With paper crowns.
dapat gak tapi lumayan. Dapat darket. Lumayan dapat. Semoga ya dapat bintang 5. Jadi bisa dipakai.遺跡には古代の秘密が。遺跡には古代の秘密が眠っています。それだ。Baru baca. Tunggu orang baru baca. Maksudnya gimana? Tunggu gak ada orang gitu loh. Kan gua satu orang nih.簡単なことなど一つもない。Lucu nih. Dapat coy. Agak iya lumayan. Aduh. Coba. Udah dapat Fairy dapat bintang 5. Oke nih sih
Kasih. Sambil tuh. Ya. Belum tapi coba nanti di sini lagi. Ini enggak ada apa. Hero 69 lagi pas 70 lagi yuk. Ini aku las ya Kak Sherly ya, satu kali lagi ya. Apa channel ya, dihafalin yang wangi-wangi itu dihafalin mapnya. Jadi nanti kalau mau apa kalau lagi pindah ke sini atau mau nempak bisul ulek. 君たちの中で一番優れた召喚士は誰？ You've gotta give it room to breathe. 私が一番強いに決まってますよ。 Cause that's the way it's meant to be. ここから Masa sih 私の時間ね。 udah di delete padahal acaranya. Dia masih bersemayam, itu rohnya tertinggal. Itu rohnya tertinggal. Wah, harus didoakan itu, harus didoakan itu. Gentayangan dia bisa gitu ya, anjir. あいつら Ngembak また怒りのチャンネルさ ngembak dia. Dia nggak terima, langsung dihapus dari muka bumi. Udah dihapus. Ini buktinya bisa bikin baru lagi. Ifrit biru itu bagus sih, Ifrit biru. 私たちみんなに必要なのは勇気です。 あそこを見てマコリス Oh, hoki berat. Hoki caranya dia berat itu. Iya. Berarti nanti saya terus kita spam di 139.
star, 'cause one in a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny that work. Never could toss. Look at my eyes. I'm on the 少し頑張ってくれ。 coba nanti ya. Ya coba nanti. Oke kita lihat masih ada apa enggak diwujudin. ドラゴン残念だけどあのガラゴンには神殿の罠が通じなかったようです。 Dia gentayangan dong. Ada ibu. Oh, berarti udah ada yang mendoakan, makanya dia sudah tenang di alamnya. Sudah ada yang mendoakan dia, jadi dia sudah tenang di alamnya. Oh gitu. Kayaknya udah deh, besok lagi habis ini. Udah 8 jam. Mau makan, beres, besok lanjut lagi, besok sore. Besok insya Allah sore jam 5-an lah, jam 5 sampai jam 12 lagi. Nanti kalau udah puasa mungkin berubah jadwalnya sampai sahur, sampai jam 3, jadi lebih lama. Kita pindah server dulu. Berapa? 139 ya. Iya, kalau puasa nanti dari jam 5. Enggak deh, habis Isya kayaknya. Apanya 4 angka? Habis Isya jam 7:30 deh, jam 7:30 sampai jam 3 pagi, 7:30 sampai jam 3 pagi puasa. Iya, ini belum ngambil ini. Angka bagus, angka hoki itu 4 ya.
から落ちてたけど本当にだ。気をつけ信じ気をつけ慎重に動く。angka 4 itu nggak bagus. Baru tahu kalau angka 4 itu. とても危険だ。瞬間移動装置が起動しました。ここはとても危険だ。ここはとても危険だ。Angka suram. Suram ya. 遺跡には古代の秘密が眠っています。それだけね。Sekarang udah瞬間移動装置が起動しました。 ada orangnya ini. Merah.
簡単なことが一つもない。 Why they sleeping, why they snooze on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going hard like I'm immunity. Rebellions in my blood, there ain't no fooling me. Coming for the top, this is a mutiny. Hele. Ah, jawab men. Ya, udah keluar bintang 4 ya. Ya, 2 kali bintang. Ya. Bintang. Nggak dikasih. Darling, I've been tempted by the darkness, telling me that I should throw it all away. Fight so hard, my heart is hardly helpless. Find myself so desperate on my knees to break. And I hear the voice of an angel telling me not to let go. And I feel the steering guide. Iya. Bener. Tapi ini masih suram ini. Oh, nggak dapet. Dapet sih. Bintang berapa? Nggak dikasih bener-bener. Nggak dikasih bener-bener loh, gila. Gila. Keras banget Ariel. Keras itu kah Ariel? Gila Ariel. Keras Ariel. Aduh. Ya udah. Segini aja dulu ya. Kak Shirley besok lanjut lagi. Leeds kayaknya bagus. Oh iya, lupa ngeliat ini. Lihat peluang. Oh gede tuh di sini 0,02 tuh. Gede kok di sini 0,02. Tuh, berapa? Kalau endingnya 0,02 di sini. Di Lupinus 0,01. Di sini 0,02. Harusnya lebih gampang dapetnya. Tuh. Kenannya juga lebih gede di sini. Dibanding Lupinus tadi ya. Oke. Bisa sih kayaknya. Let's try untuk hari ini. Makasih Kak Sherry udah nemenin dari tadi.